این دخترکای خوشرو باز هم با خواهش زیادی شما آمدگیم پیش صلحیه و مدینه 131 مگزین بازار کاروان طرفی پژارکا هفتم دروازه هفتم قطار من مرمن نگاه کنین برکای نوینکشون به حد زیاد اومدگی 131 کانتینر خواهند دستافکتون میکنن خواهند بیاین دخترکا وای میکنن اینجا خرید کنین دونه دونه اپتاوی اساسا یا اپتاوی کن دخترا یک برکه خای بینن براشونا هم خبرای نبوچنی بسیار دوران سوپرمارکت و اینا کار کردنی باشه مغازینا مغازینای کودکانه حتما بیاین همینا کتی کار کنین پشیمون نمیشوین برای که انتخاب بار خیلی و خیلی زیاده نبوچنی فسانه یا باش ما را دستگیری میکنن کسایی که به اون مغازینه مثال برای همکاریش ما را دستگیری میکنن حتما رقم هست در اکران مراجعت کنین انا خیلی نبورا اومدگی در مغازین صلحیه و مدینه نگاه کننده یک برکک بیننده چه مکیاژ نی نبورای فسون ای ابادوک داره 3 تا 4 تا زاژم و رزینکا داره 25 سومون اینا برای سودا میگیرن اگر اپتای بگیرن کو دختر اینا با ارزون میشوه ابادوکای فسون داره همین این نمودش لاتگی داره این نمودش باشه با این سخت کوی کو دیدن دختر رو همش 25 ها بله 25 سومون بعد خیلی سومچکو اومده و اقخش چن اینو چند پلان یا 20 سومون 20 سومون ای دخترو و داریم نمودایش که 30 سومون اینا یا نبورن اینو 25 سومون میشه برای کلینتری که ای شما میبینید خیلی ناز دخترو 25 سومون برای شما نگاه کنین سومچکای درشت یک گلا با بوزیچه و ای بوزیچه گفتم زاکولکا و رزینکا و اینا شوناچه و ایناچه داره دیدن دخترو 25 سومون اینا دیدن رسوت کوش چه خوش روی یک تعمیر میگیرن کو کودکاتون خرسان میشن دستافکا دارن بازار کاروان طرفی پژارکا هفتم دروازه هفتم قطار 131 کانتینر مغازینی صلحیه و مدینه رقمشون هست اپتاوی خواهند اینا باز هم ارزون تر میشوه دونه خواهند مرمت بیاین یا که نمیسن دستافکتون کنم انا акция و من акция دخترکو نگاه کنین акция زور رفته است اینم پچکورا دیدن چه کالون ایره ببین یک گلا داره اینا پریکولکا نه رزینکا پریکولکا خلاص یک پچکا اینم کالونش 10 سومون باور میکنن در مغازه صلحیه و مدینه акция رفته است اینم پچکوی میره 10 سومون کردگن دیدن چه خوش رو خواهن برای سودا میگیرن خواهند دخترکا اینا برای کودکاتون بگیرن برای تحفه بگیرن زوری 10 سومون بعد نگاه کنین دخترو детский косметика میپرسن 15 سومون پچکا را بینن خود چه خوش رو چه میدونم که کودکاکا نگاه کنین کودکاکا ذوق دارن برای بازیشون نگاه کنین یک پچکا اینم خیلی کالونش 15 سومون مرحمت بیاین دخترو اومدن نمیتونن نیسن دستافکتون میکنن بازار کاروان طرفی پژارکا هفتم دروازه هفتم قطار 131 کانتینر جای صلحیه و مدینه مرحمت دخترکو رقمشون میمونم بنویسین با چیزی که نمیفهمین کو پرش مودم میفهمونن اینا پچکای رزینکا چند سومه کی جان 5 سومونه این نگاه کنین دخترا ای اونو خوشرویه کو سخته کو صفاتای زور انم خیلی دیدن 100 تا داشته یا پچکا 5 سومون بوده چه زور بعد نه یورا ببینین یو چندان تورецький رزینکو 10 سومون من مرمت این نمودش هست من این نمودو هسته دیدن دخترو چه زوره برای سودا میگیرن دخترو برای مثال خطون میگیرن اینا من نرخایی که من گفته استم من دونش گفته استم کسی اپتاوی میگیره اینو باز هم ارزون تر میشون دخترکا ونتیلاتورای 5 سومونه نگاه کنین چه خوش رو یکشمول میتیه مرحمت 5 سومون اینجا چند نمودش اومدگی اینا کسی در کارای حتما گیرن 5 سومونی عکس رفته است 5 سومونی کردگان در جای مدینه و صلحیه دخترا بعد این چنین ویروی فسون اومده ویروشون ببینین یو چند پلا کالونش 10 سومونه یا سредний 10 سومون کالونش ها سредниш 10 сомон ина бо аида калон буда и 15 сомон айна ранго чанд сомон боло будаги ҳамо 5 сомон калон 5 сомон ай духтаро марамат биёен бозори корвон тарафи пажарка ҳафтум дарвоза ҳафтум қатор
131 контейнер ҷои Мадинаву Сулҳия. Духтаро иҷада ма ҳозир нархҳои дона гуфтаистам. Ино обтови кан асосан обтови ҳам доранд. Ина касе магазин мекушояд, шуморо дастгирӣ мекунанд, ҳамкорӣ мекунанд кайтон ё ки мисол барои савдои набурданӣ бошен, биёен як боракак борошон набинен. Ҳам бисёрай борошон ҳама хеле хушрӯй тез ба арзон мекунанд, бо тез аксия доранд. Мадина, 1 минута чолки буриди. Ҳозир навор доштем, чолки надошти ку? Ина чолкиёмон абадокаи чолкадормон нав омадаги И абадокая? абадокаи чолкадор. Инстаграмда нишон медодан хитоиё, и значит шумоям оварден. И қахшру. Ё чанд пулан? Ё 20 сомон мешавад. 20 сомон. Ягон цвети дигам ҳаст? Май светош ҳаста. Ина дига цветошам бидай ваҷ. Хеле зура духтаро. Нигоҳ кунен абадокои чолкадор чанд цветка доштай. Мана 20 сомон. Кадомиша мегирем 20 сомон. Барои савдо мегирен, барои ина ваёшам бидай зажимошама. Зажимошам ҳаста. И зажимо и хеле хостик қахшру, ҳа? Инам дошам Ина. ҳаста. Ё чандиям? Ё 20 сомон. 20 сомон. 20 сомон. Бале. Ина иш зажимоша. Ру духтаро, боракои необычный. Ҳозир тамошо бино. Ман нархи донара гуфтестам шумода. Обтови бо арзон мешада? Арзон мешава. Бозори Корвон, тарафи Пажарка, 7-ум дарвоза, 7-ум қатор. Чандум контейнерет? 131 контейнер ҷои Мадинаву Сулҳия. Духтаро баъд анаи абадокора мепурсанд, нигоҳ кунед чанд намудаш будай иҷада. Иҷода 20 сомон, 15 сомон шуд. Дидена? 15 сомон барои шумо духтарои азиз. Доставка доранд. Ина биёен бинен. Ира бинен абадокои фасон бисёр доштане. Ира бинен чанд модел доштиянд. Мана марама духтаро доставка хоҳен. Доставкатон 150 болои ая. 150 сомон боло харид кунен аямҷа. Доставкатон мекунанд. Духтаро бурд мекунен. Нархошон арзонай, нархошон даст расай. Биёен бо аз наздик як боракошона тамошо кунен, бинен. Баъд метонанд ки харидорӣ кунен. Ё чанд пулан? Ё 10 сомон мешаванд, янбори 90. Чхенас, чӣ Баъди хушрӯ. хушрӯ места сарва. Дар ҳақиқат ҳам духтаро 10 сомоне. Диден? Биёен. Ина боз ҳам аксия дар магазини Мадинаву Сулҳия духтаро қафо намонен. Аз аксия як боракак ёра бинен. Инам як пачкаи хушрӯш диден зажимчо 5 сомон шидагай бовар мекунен духтаро. Ина барои савдо мегирен, барои падарка мегирен, барои духтаракотон мегирен. Зури зур 5 сомон як пачкаи калонаш 5 сомон. Бова якша намедонем, якша бинен чӣ хушрӯае. Мана марҳамат фасона 50 та зажим дора. Мана марамат бо ами контейнерчаш фасонохе. Ҳамида зур. Интересный, да? Куда интереснее. 5 сомон. Ана бад табалапка бисёр кудако мепурсанд. Нигоҳ кунед табалапкои фасон доранд. 7,5 сомон шидагиай. Диден? Анаи калоное ки 25-30 сомонай. Ё бо гирон мешидай 7,5 сомона. Диден духтаро? Анаи 25-30 сомоной ҷада 15 сомонай. Духтарако биёен. Ана қисми болора бинен. Зажимчаву, заколкачову. Ина буракоянку духтаро ай 5 сомон сар мешидай. Ман нархи дона гуфтестам, оптовиш боз ҳам арзонтар мешава. Ана баъд анаи наборора бинен. Ина борошам хушрӯ. Ё ямай 5 сомон сар мешава. Уна зайчико чанд сомон хушрӯ. Вай 20 сомон, ай ҳама модели вай 20 сомон, вай сифатиш хубая паҷо. Зайчик 20 сомон. Барои савдо мегирен, барои мисол хитон мегирен. Ина марамат барои фарзандотон биёен. Бозори Корвон, тарафи Пажарка, 7-ум дарвоза, 7-ум қатор. Ҷои Сулҳияу Мадина 131 контейнер. Мана марамат хеле боракои фасон бисёр доранд. Инаи зажимошона бинен духтаро, ира бинен. Чӣ хушрӯанд. 10 сомон. Фасон духтаро 10 сомон. Кадомиша мегирен? 5 сомон сар мешавад то 15 сомон. Зажимои оҳании оригинал ай 5 сомон сар мешидай. Диден духтаро? Марамат нархо беҳад арзонанд. Ё оптави кан асосан, лекин ина барои подписчикои мо донадаям метиҳанд. Мана новинка духтарако нигоҳ кунед дар мағозаи Сулҳияву Мадина боз ҳам новинкаи хушрӯ омадагиай. Ҳозир та охира тамошо кунен як намуд амбреои фасон омадагиай ки аҷоибот хушрӯ. Ина ёра бинен коклако ё чанд пулан? 5 сомон. Вайра бинен резинка да будай духтаро 5 сомон. Мана марҳамат 5 сомон чанд ранг дора. Бо ваёша бинен охи бабучкоша бинен чӣ хушрӯ чая. Мана марҳамат касе дар кораи духтаро биёен.
ина ин модело чанд Ё сомон парашон 20 сомон, штукаш 10 сомон мешавад. параш 20 сомон ина боло будагиошам ҳама хел донаш 10 сомон мешада а ина ё чандай приядо Приядо 5 сомон штукаш. чихе зур донаш 5 сомон диден чанд наму доштай мана марҳама духтарако ҳозир нигоҳ кунед чӣ то нишон метиҳам иёра бинен африканский косички мегӯянд ку мана амбре бинен чихо хушрӯ ё чанд пул бошанд Ё ваеш 30 дона дора 30 сомон. 30 дона дора 30 сомон духтаро зур хушрӯ мана марҳамат бозори Корвон тарафи Пажарка 7 дарвоза 7 қатор 131 контейнер ҷои Мадинаву Сулҳия духтаро биёен буракои необычный буракои фасон бисёр дора бадана и ваёша бинен духтаро мана ёра бинен ё чанд пулан Ё 10 сомон. ва чихе нас духтаро нигоҳ кунен дута приколка дораву очкиёи фасон дора 10 сомон мана зури зур барои фарзандои шумо беҳад хушрӯчаян 10 сомон Чням дора 5 сомон. қафасонака ё 5 сомон ина барои кӯдакотон гирен духтаро чихе зур қафасонакае мана 5 сомон успед кунен тамом нашида омада харидорӣ кунен ана духтарако бори дигар такрор мекунем ина ози склачон омадагием ки Мадинаву Сулҳия обтавики зури зур пеши пешан гуфти гапо обтавики якманд ки ё медонин чихе чанд сол шид ки ҳами коркати кор мекунанд нами заколкаву резинка борои фасони необычни ҳам ёда ҳастай нигоҳ кунед борошон чихе фасонай баъд нархошон арзонай мақсади ма яй ки духтароко касе магазин кушоданиен ё ки магазин дорен шуморо дастгирӣ мекунанд нархҳои арзон кати заколка резинка зажим чизе ки дар кор айтона ина биёен метиҳанд дастгиритон мекунанд магазинтона пур мекунанд гуфти гапо ҳамкорӣ кунен бозори Корвон тарафи Пажарка 7 дарвоза 7 қатор 131 контейнер обтавики якм обтавике ки ҳамаи чӣ дора бора бинен ҳам хе бисёра интихоб зиёда нигоҳ кунен пачка борои новинка нимира оз бировардагӣ нестанд ина биёен борои эксклюзив дар кортон боша ина супермаркетҳо магазинҳои кӯдакона мисол ё ки айхона савдо мекунен духтаро биёен ин магазиншонаку ногуфтанӣ борошона бинен чихе хушрӯ хулоса беҳтарин вариантҳо барои шумо ина зажимои фасони боӣ сифатҳои зури зур шумо метонен танҳо аз мағозаи Сулҳия Мадина пайдо кунен як буракак бинен сангчои Сваровский оригинал доранд баданаи лентадороям диден ҳамаш оригинал нархошон ай чанд сума сар меша Ё барои ваё 35 сомон мешавад. оригинало Оригинало дاره бале. ана и дигарош чи Ёш 20 сомон, 25 сомон ё оригинал аст. 20 сомон 25 сомон оригинал тамошобино марамат зажимои лентадори фасон дар кортон бошаку биёен бозори Корвон бананчикам будай диден духтаро бозори Корвон тарафи Пажарка 7 дарвоза 7 қатор 131 контейнер марамат ҷои Мадинаву Сулҳия духтаро на танҳо зажим балки резинкаҳои хушрӯ доранд оз ман резинкаҳошонам нишонтон битиём сангчадор мехоҳам баъзеҳо мана резинкаҳошонам 10 сомон. ина диден оригиналло 10 сомон сангои Сваровский дор Бозам ё борои нав медроя диден ба наздики баъд борои. ёда тез борои новинка медроя ина марамат ба чӣ дона мегирен чӣ обтои мегирен як буракак биёен борора тамошо кунен ира бинен духтарои қохшрӯчаян анамхе очкиё омадай як пачкада буд дутай дига приколка дора диден ҳам очкичои фасон дора ҳам приколка нархку нархи шок медонен чанд сумай 10 сомон бале духтарако 10 сомон нархи донашай обтови агар гирем барои савдо боз ҳам арзон мешава марамат донада 10 сомон инҷа чанд намуд доштая ҳар расветкои хушрӯ дора ина амбрешам будай диден духтаро хулоса биёен пеши Мадинаву Сулҳия баъд нигоҳ кунен духтарако медонен ҷудогонаам дора я бурак очкои ҷудогонаатона нишон тен якора бинен чихе хушра ё 5 сомон будиян духтаро бовар мекунен 5 сомон ҳам хе фасонакай бозори Корвон тарафи Пажарка 7 дарвоза 7 қатор 131 контейнер ҷои Мадинаву Сулҳия духтаро барои савдо мегирен барои фарзандотон мегирен инамиҷа биёен ҷои
асосӣ гуфти гапо ҷое ки бисёри бадай бурошон анамҷай ана баъд ин набура кора бинен чихо хушрӯ ина буро чанда Сомон ай 5 сомон сар мешава. ай 5 сум сар мешидай диден чихо пасунакай Дасмона дора, чалача дора 5 сомон. ҳамия чихе зур духтаро дидем 5 сомон иҷада бова якошам ҳастай диден баинтику абадочику ҳамхе чизакоям ҳаст ё чанд пула Повязко 5 сомон. Штук 5 Чехезу. сомон, 10 сомон. Бологиё ҳамаи расетко 5 сомон мешава. боло будагиё 5 сум ини поён будагиёш 10 сомон духтаро хулосаи нархи донашай бо оптовиш боз ҳам арзонтарай духтаро бурд мекунен пеши Мадинаву Сулҳия биёен боракошона бинен